Pag naulit, ano ha, tanggal na. Tenga. Wait lang. Ano? Ewan? Oh, eliminate. Tatlo. French fries. Oh. Squid ball. Uy, tama. Ano sa... Pritong baka. Squid ball. Squid ball, Sabi diba? na- Chicken ball lang kanina. Tanggal na si Glawi. Sabi na, sabi na. Okay, balik na tayo. Palit na. Ano na? Hindi, okay na. Sino tayo? Kay dyan tayo na ito eh. Ayun nga pala. Ito na. Sino ano? Ay, hiwalay na pala yung tanggal para hindi na may pasa yung corona. Mike. Chloe, kasama ka ba sa tanggal? Ano? May iba na. Ang hirap eh. Gulay na nagsisimula sa A. Oh my God. Basta gulay. Oh, mga gulay. Gulay. Okay, gulay. Asan na yung ano, Mike? Okay. Okay, gulay. 1, 2, 3, go. O, dyan ka. Chop suey. Parang malahat yun eh. Dapat isa lang, gulay lang. Isang gulay lang. Palaya. Repolyo. Sitaw. Broccoli. Oh, broccoli. Nagkamala niya magkahat si nanay. Ketchup. Okay, chay. Tanggal na siya. Talong. Ay, hindi ba yan? Sigarilyas. Okra. Kalabasa. Meron. Pork chop! Pork chop! Pork chop! Hindi ko ba kain ng gulay? Tiempo! Oh, marunong. Sibuyas. Cauliflower. Kasama ka pa. Ah, Spring onion. Baguio bean. Dali. Gabi! Gabi? Carrots. Kangkong! Kangkong! Celery. Celery. Patola! Labanos. Ang galing ko pa. Sabi na! Piling. Lamansi. Sige. Wala! Gulay ba yun? Prutas ata yun eh. Gulay yun, ay prutas yun niyang. Prutas yun. Oh, eliminate. Si Mimi, si Mimi. Eliminate ba kayo? Hindi pa. Ano sinabi ni Mimi? Bawang. Bawang. Ano sa'yo? 1. Tiempo! Oh, meron na. Eliminate. Mane. Oo, kasama ko. Sigarilyas at mani. Okay. Iba yung ano, bok choy. O, bok choy. Bok choy. Sige. Mustasa. Alugbati. Sitaw. Oh! Sabi na. Ayan, palaya, palaya. Okay, eliminate. Ibang kategory na. Pa. Ano naman? Doon na. Kategory na... O, bansa, bansa, bansa. Bansa, ikaw magaling dyan. di ba? Ayan na. Si Alan. US. US. US Embassy. Canada. Canada. Eliminate ka na yan. Japan. Afghanistan. Pilipinas. Lebanon. India. Iraq. Sweden. Australia.
Sabi na. Saudi Arabia? Si Papa. Ay, hindi ko narinig. Change na. Change na ng category. May natanggal. Okay, change ng category. Ano naman? Edad matagalin mo. Kala ko hindi nakasali sa O para maubos, para maubos. Sige, sige. Bansa pa rin. Sabi na. Sabi na. Si Alan. France. Germany. Wait. 130 plus bansa. Nigeria. O India, nasabi na. Nigeria. Nicaragua. Ay, maganda-ganda si ano? O Greece. Zimbabwe. Sumi-Zimbabwe. Norway. Colombia. Huwag na mag-mic. Sige, sige. Qatar. Sige, go. Jordan. Taiwan. Finland. Greenland. Meron. One na sabi sa iyo. Norway. Nasabi na. Silan. Hindi ko narinig. Japan. Japan. Venezuela. Yun. Iceland. Horseland. Yung nanalo sa Brazil. Masabi na Brazil. Ay, hindi pa, hindi pa. O sino pa? Ilan sa ulit? Silan. Ay, hindi. Tanggal na pala siya Japan. Si ano, si Sosa. Nasabi na. O Sosa. South Africa. Ano yun? Yun. Continent. Oh, tayo yan. Continent yun. Continent yun. Part ng Amerika yun. Milan. Nasabi ba Milan? Vatican City. Vatican. No. Vatican. Italy yun eh. Ako na ba? Dalawa na lang. Sino na lang? Sino yung qualification? Oh, dito na kayo. Ang huli, Vatican City. Sino? Pati na lang, magkapatid na Bansa, ano si? Magtabi na kayo. Dalawa na lang. Ano yun, bansa rin? Ireland, Ireland. Ireland, yun is United Kingdom. United Kingdom. Kami na dalawa. Oo. Germany. Nasabi mo na yan. Okay, Oo. tumataging tip na.